हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनका कहना है कि उनका बेटा उन पर तशद्दुद करता है, उनको सड़कों पर मारता है और उन्हें अपने बेटों से जान का खतरा है। मेरा बेटा चाह रहा था कि मेरी लव मैरिज शादी हो जाए। मैं उसकी लड़की से मिला, उसकी माँ भी उसके मिली, तो मैंने अपनी बीवी को बोला कि ये तो काफ़ी उम्र की लगती है। तो बीवी बोली चलो कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी है, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। शॉर्ट सी बात ये है कि मैंने उन दोनों की शादी कर दी। उसका बाप खुद मेरे घर रिश्ता लेके आया, उसकी फुफ्फो खुद रिश्ता लेके आई। मैंने ये सोचते हुए कि मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ, कल को ये कहीं लेके भाग गया तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मेरी भी दो बेटियाँ हैं। लिहाजा मैंने उनके घर आए की इज़्ज़त की और उनकी बेटी का रिश्ता कबूल किया। तो मैंने वो शादी के दिन रख दिए। उन्होंने मुझे बोला कि थोड़े से मखसूस लोगों को बुलाएं ताकि हम बच्चों की खुशी पूरी कर लें। मैंने बोला चलो ठीक है। खैर मैंने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कमेटियां इकट्ठी की हुई उनसे उधार 7 लाख रुपया लिया और बेटे की और अपनी बहू की खुशी पूरी कर दी। देखते देखते 12वें महीने 2024 की बात है, 14 दिसंबर को मैंने अपने बेटे की शादी की। शादी करने के बाद भी उसकी बीवी ने पहले महीने 1 जनवरी होते ही मेरे घर में फसाद डलवाना शुरू कर दिया। शुरू कुछ इस तरह हुआ कि जब हमने कर्जे देने हैं तो हम मियाँ बीवी आपस में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ उलझ जाते थे बैठे बैठे बातों बातों में। उसने मेरे बेटे को मेरे ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया कि जो वो मामा को मारेगा, वो बेटा मेरा आके मुझे मारना कूदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुझे बहुत जलील करता था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, मेरा खुदा इससे ठीक करेगा। लेकिन देखते देखते वो ठीक तो ना हुआ, लेकिन वो मज़ीद मेरे साथ बिगड़ता गया। मैंने एक मर्तबा उसके बाप को बताया कि भाईजान आपकी बेटी ने आते ही मेरे घर में ये फसाद डालना शुरू कर दिया है। मेरी बेटियों को रात को 6 बजे के बाद मोबाइल पकड़ा देती है कि ये टच मोबाइल आप इस्तेमाल करो। तो आपकी जो बीवी है वो नहीं मना करती ना, वो नहीं कुछ समझाती? मेरी बीवी मना तो करती थी, लेकिन मुझे जहाँ तक शक है जो मेरे साथ गुजर रहा है, उसके बाप ने किसी तरह का अपनी बेटी दे के मेरे घर पे नज़र रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा घर ठीक ना हो पाया। क्योंकि उसने ये सोचते हुए, उसकी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ये सोचता हूँ। मैंने उसके बाप से शिकायत की कि भाईजान आप अपनी बेटी को आके समझाएं कि हमने कर्जे वगैरह देने हैं, आपको भी पता है। ऊपर से उसके बाप ने भला मुझे क्या कहा भाई, उसने मुझे ये कहा कि तूने सप की पटारी में हाथ डाल लिया है, ना मैं तुझे जीने दूंगा ना मैं तुझे मरने दूंगा, तेरा मैं हाल बहुत बुरा कर दूंगा। बजाय के देखे मैं एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे ये नहीं था पता कि ये खुद और इसकी बेटी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान का मुझे ज़ाहिर किया, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। देखते देखते हमारे घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ती गईं। जब ये मोहल्ला भी पूरा मेरा, मैं कोट लापत का रहायशी हूँ, इम्तियाज़ पब्लिक हाई स्कूल का रहने वाला हूँ, पीको रोड पर जो वाक़या है। मेरे मोहल्लेदार भी सारे चीज़ से गवाह हैं। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने भाइयों को घर बुलाना शुरू कर दिया कि ये इस चीज़ से छिड़ता है, इसको भी पता कर लेते हैं। मैं जबकि ऐसे हालात में नहीं था कि मैं इनके साथ झगड़ सकूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी की और अपनी बेटियों की इज़्ज़त महफूज चाहता था। लेकिन मैं थाने ना गया, इन्होंने ख़ुद भी थाने जाके ना मेरे ख़िलाफ़ मुझे भड़काना शुरू कर दिया। जब वो थाने गए तो उधर मैं खुदावन ने मुझे सच्चा किया कि उन्होंने, थाने वालों ने ये बोला कि इसका जो हक था वो इसने अपना हक अदा कर दिया, अब तुम इसे छोड़ो और अपना लहदा घर लेके बेटा और बहू जाओ। वो उनको तो ना तंग करो अपने बाप को, मैं तो इससे कुछ भी कह सकता। इस बेचारे ने तो कर्ज उठा के अपना फ़र्ज अदा किया है। लेकिन मज़ीद वो आगे ही बढ़ती गई, क्योंकि वो उसने मेरी बीवी को भी साथ मिलाना शुरू कर दिया इस सूरत पर कि मैं तेरे बेटे को तलाक दे दूंगी, मैं तेरे बेटे का बहुत बुरा हाल करवाऊंगी। पता नहीं
کہ اس نے کیا میری بیوی سے, میری بیوی अनपढ़ ہے, میرا بیٹا بھی 2 3 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے, اس نے پتہ نہیں کس پیپر پہ کیا سائن کروائے ہوئے ہیں, کیا چیز سے انہوں نے اس کو ڈرایا ہوا ہے. میری بیوی ہوتے ہوئے 24 سال میری شادی ہو گئی ہے, میری بیوی میرا نہیں ساتھ دیتی. وہ بیٹے کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم تمہاری بیک کریں گے. جب میں نے گھر والوں کو اپنے بتایا, ماں کو بتایا, بھائیوں کو بتایا, تو وہ اس کی پھپھو آ کے بولی وہ جو کیتھیڈرل اسکول 1 نمبر 1 ہے نا, جو مار روڈ پر ہے, ہار روڈ بھی اسے لگتا ہے اور مار روڈ بھی لگتا ہے جی پی او کے سامنے, تو اس کی پھپھو نے کہا کہ ہم نے تو شادی اسی لیے کی تھی کہ آپ کی بیٹیاں صفائی کریں گی, آپ کی بیٹیاں کپڑے دھوئیں گی, ہماری بیٹی کچھ نہیں کرے گی. وہ پتہ نہیں ان کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, کیا کس بلبوتے پہ وہ میرے خاندان کو, میری بیوی بچوں کو چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے لالچ دیا ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, یا کوئی طویل تاغہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میری بیوی ہر مہینے میں اپنی بیوی کو, ان کے دور رہنے سے بھی میں اپنی بیوی کو ادھر میں کلمہ چوک میں مل لیتا تھا, اس کے ہاسپٹل بھی چلا جاتا تھا. روزانہ پورا 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو خرچہ 2200 روپیہ دیتا رہا, کہ تاکہ مجھے بھی دلی تسلی رہے کہ میرے بچے میرا ہی کھا رہے ہیں. میرے بچے چلو میرے سے دور ہیں لیکن کھاتے تو میرا ہیں, وہ کسی سے مانگ تو نہیں رہے. لیکن اس سے ہوتے ہوئے بھی وہ جب ہم دونوں مہینہ چڑھنے والا ہوتا تھا, یکم آنے والی ہوتی تھی, تو وہ اپنی بہو کو بتا کے کہ ہم آگے مہینے چلے جائیں گے, وہ پھر لڑائی ڈلوا دیتی تھی. پھر آ کے مجھے بیٹا میرا, میں ادھر بائکیا چلاتا ہوں کلمہ چوک میں, ادھر آ کے یہ سب لوگ میرے بائکیا بھائی ہیں, ادھر آ کے وہ پھر مجھے مارتا تھا کہ تو نے پھر رات کو شک کیا ہے, تو نے پھر میری ماما کو یہ بات بتائی ہے, تو مجھے یہ کہتا ہے. میرا سورا ایسا نہیں ہے. دیکھیں جناب اعلیٰ, میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں, وہی سارا کچھ اس کی بیک کر رہا ہے. جو بندہ 14 اکتوبر کو 2025 کو مجھے یہ کہہ رہا ہے روک کے میں بائک پہ سواری چھوڑنے جا رہا ہوں, رک ذرا, میں نے بولا جا دفع ہو, مجھے کام کرنے دے. جناب اعلیٰ, میں اگر میرے پاس کیمرہ موبائل ہوتا تو میں جناب اعلیٰ تصویر آپ کو دکھاتا کہ میں کس حالت میں رات کو بائک چلا کے, صبح بھی میں کام کر رہا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے سکوں. مجھے کہتا ہے دیکھا نا تیرا میں نے حال یہ کیا ہوا ہے, میں نے تجھے ویسے ہی مار دینا ہے.